بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور. بسم الله الذي هو مدبر الأمور. بسم الله الذي خلق النور من النور. الحمد لله الذي خلق النور من النور وأنزل النور على الطور في كتاب مستور في رق منشور بقدر مقدور على نبي محبور. الحمد لله الذي هو بالعز مذكور بالفخر مشهور وعلى السراء والضراء مشكور. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. वीडियो को आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर फरमाइएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।